Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membangun diri. Nama saya Rian Rahmadan, NPM 24782093. Oke, di sini saya akan menjelaskan Cisco Packet Tracer 1.6.2 yang berjudul dengan Configure Basic Router Setting. Yang pertama, di sini ada sebuah gambaran topologinya. Ada PC, switch, router, dan server. Oke, yang kedua di sini ada addressing table yang berisi dengan IP address v4 dan IP address versi 6. Oke, langsung saja kita ke teksnya di objektif. Part 1 ada setup, the topology, and ini stylist device. Dan part 2 ada configure device and verify connectivity. Part 3 ada display router information. Di background di sini this is comprehensive packet tracer physical model PTPM activity to review configure iOS router command in part 1 and 2. You will cover the equipment and complete basic configuration and interface setting on the router. Oke, instruction yang pertama di sini setup the topology and initialize device. Di step yang pertama, kabel network, kita memindahkan Cisco dari switch ke rack dan router dan server. Oke, baik, langsung saja. Pertama kita pindahkan terlebih dahulu router. Oke, tidak lupa juga di sini ada completion ya. Ini ya. Jadi kita memindahkan router tambah 1%, switch dan server. Oke, isi. Oke, sudah. Selanjutnya kita pasangkan kabelnya. Bentar. Dari server ke G0/0/0. Sebentar, kita zoom aja. G0/0. Oke. Dari gigabit internet 0/1 ke fast internet 5. Oke. Selanjutnya fast internet 6 ke RS232. Oh, fast internet 0 ya. Dan kita kabel konsol, kemudian ke RS232. Oke. Selanjutnya di sini power on the Cisco PC server, the power button for server. Oke, kita aktifkan terlebih dahulu. Aktifkan terlebih dahulu server. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan melakukan configuration IP address di PC. Oke, sini ada IP addressnya ya. PC A, PC A, desktop, IP configuration, titik. Untuk IP-nya kita assign saja. Oke, default gateway-nya di sini
Oke, untuk IPv6 nya di sini ini ya, kan IPv6. IPv6/64. Oke, untuk gateway-nya di sini FE 80 itu. Oke, kita ini ya. Selanjutnya di sini ada konfigurasi the IP address subnet mask and default gateway setting on server. Oke, kita setting juga IP di server ya. Desktop, IP configuration, static, server. Default gateway-nya. Untuk IPv6-nya, IP address versi 6. Salah. Server ya, kita konfigurasi ke server. Mas 64. Gateway-nya FE 81. Oke, sudah. Untuk selanjutnya di sini kita akan konfigurasi di router, enable and enable set mode. Oke, kita masuk ke terminal. Dan enable dan configure terminal. Enable configure terminal. Oke, yang ngasih hostname R1. Oke, selanjutnya di sini set the router domain name as ccna-lab.com. Oke, IP domain domain name ccna-lab.com. Oke, sudah. Oke, selanjutnya di sini encryption the plain password. Oke, service password encryption. Oke. Terus selanjutnya di sini configure the system the request minimum 12 karakter password. Security password min length 12. Oke, sudah. Selanjutnya di sini konfigurasi sistem sudah, konfigurasi the username SSH admin. Username untuk secret. Untuk passwordnya di sini menggunakan 55 ini ya, 55 admin. Oke, sudah. Selanjutnya generates of crypto key 1024 bit. Crypto key generate RSA
Nah, 1024. Oke, selanjutnya Cisco Privat Bintang, enable secret passwordnya. Oke, sudah. Selanjutnya di sini apa lagi nih? Cisco show password configuration session to disconnect after 4 minutes. Lain console now. Kemudian passwordnya di sini Cisco kon bintang ya, password di sini. Cisco kon bintang, oke, benar. Kemudian just time out. Time out 40. Oke, selanjutnya di sini login exit Cisco LAN FTI FTY password. Oke, kita exit terlebih dahulu. LAN FTY 015 password. Passwordnya ini ya, dolar Cisco FTY bintang. FTY bintang. Oke. Selanjutnya di sini konfigurasi di lines exit SSH connection only configure. Oke. Transport input SSH transport input SSH transport time 4 no login lokal dan exit. Create banner that was anyway exit the device unauthorized access. Banner MOTD kemudian press unauthorized access is prohibited. Oke, saja di sini sudah. Bannernya enable IPv4 routing. Perintahnya di sini IPv6 unicast routing.
Oke. Kemudian configure all three interface on the router with the IPv4 and IPv6 addressing information from the addressing table above. Konfigurasi all three interface. Oke, berarti masuk ke G0/0/0 ya. Kita interface. G0/0/0. Kemudian descriptionnya di sini menggunakan connection to connection to server. Description connection to server. Oke, dengan IP address-nya ini IP address-nya 192.168.0.1 sampai masnya 255.255.0. Oke, benar ya. Oke. Untuk IPv6-nya di sini menggunakan ini ya bawahnya ya. Ya. Oke. Dan IPv6 at FE80 link lokal. Dan no shutdown ya. Bentar, kita cek dulu ya hasilnya. 1 isi. Oke. Oke. Kita lanjut di interface G0/0/1. Oke, kemudian selanjutnya di sini description connection to bit 1. Oke, ya untuk IP address-nya di sini untuk G0/19192.168.1.1 masnya 255.255.0.
Oke, untuk IPv6 address IPv6 address Oke, sudah. IPv6 address lagi, belum lokal ya. IPv6 address menggunakan FE 81 link lokal. Oke. Selanjutnya di sini encryption the router shall not allow Oke, kita no shutdown terlebih dahulu. Dan exit keluar dulu, kemudian kita masuk ke interface loop back, masuk back no. Descriptionnya di sini description loop back untuk IP address-nya loopback ini ya 10.0.0 IP address. Masnya 255.255.0. Oke, untuk IPv6 address-nya Oke, teman-teman, untuk IPv6 add FE 81 link lokal. Oke, sudah. Dan exit. Oke. Ini mesh. Oke, sebenarnya di sini ada yang salah ya. Tadi server static. Oke, untuk IP address-nya di sini server belum ya. Tambahkan terlebih dahulu. Oke, untuk gateway-nya oke, sudah. Selanjutnya di sini dan di sini login save the running configuration, set the loop on the router, login block 4 120 times width times 3 width within 60.
Oke. Oke, sudah 100% ya. Oke. Oke, kita sudah mengerjakan dengan langkah-langkahnya dengan benar ya. Kemudian di sini kita akan kita perlu copy running config. Exit dulu. Copy running config startup config. Oke, sudah. Oke, kemudian kita akan display information. Kita akan menguji konektivitasnya ya. Command prompt ping ping server ya. Ping. Oke, request timeout. Nanti akan coba kita testing lagi satu kali lagi. Oke, ini berhasil ya. Reply from. Kita kemudian coba tes ping IPv6-nya. Tes ping IPv6. Ping. Oke, sudah berhasil juga ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya dalam pekerjaan Cisco Packet Tracer 1.6.2 ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Aidili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.